حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے وہ ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کوپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ السلام علیکم، میں جناب علی لاہوروں آیا وا سٹیٹ لیوی چوں، اتنے رہنا وا۔ تواڈے میں نسخے استعمال کرنا وا، اور تواڈے ایک نسخہ خاص الخاص ٹانسن کا وہ جناب میں استعمال کیتا وے، اپنے بچیاں نوں دتا وے، اپنے عزیزاں نوں دتا وے، انہاں نال بڑا فرق پیا وے۔ اور ہے کہ ڈاکٹر نے انہاں کو 50,000 روپیہ فیس منگی سی اپریشن کرن دا۔ انہاں نوں کہا سی کہ میں 1 مہینہ دوائی کھوانا وا، اگر نہ فرق پیا تو تسی اپریشن کرایا۔ اللہ دے فضل نال تواڈیاں دعاواں نال اور تواڈی اس دوائی دے نال مجون نال وہ بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ پھر میرے امریکہ تو آئے سن مہمان، انہوں نے بڑی کھانسی سی، بڑی کھانسی، وہ بھی جناب میں مجون نال 1 ہفتہ کھوائی ہے، وہ بھی من گئے نے کہ واقعی تواڈی دعا شفا ہے۔ اور میرے اپنے عزیز بڑے بھائی انہوں نے اینی کھانسی سانس لینا بڑا اوکھا جی۔ ہی میں انہوں نے کہا سی کہ میں مجون بنا کے دینا، انہوں نے 3 ڈبیاں میں کھوائیاں نے 3 مہینے۔ اللہ دے فضل نال انہاں سانس بھی ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے ہوں گل بات بھی کر لیندے نے، انہوں نے دمہ ہو گیا سی۔ میں انہوں نے کہا سی یہ تمہیں دمے کی شکایت ہو گئی ہے کہ یہ تسی کھاؤ گے تو تہاڈا دمہ بھی ختم ہوئے گا۔ اللہ دے فضل نال انہوں نے بھی فرق پی گیا کہ میں اس واسطے تواڈے کول آیا وا تہاڈا شکریہ ادا کرنا سے کہ واقعی تواڈے حکمت جڑے نسخے تسی پیش کر رہے ہو انہاں چ جان ہے۔ اور میں کئیاں نوں استعمال کر کے بنا کے دینا، استعمال کرانا، کئیاں فیس بلّ دینا وا۔ تو میں اس واسطے اتنے وزیر آباد جا رہا تھا تو میں تمہیں ملن آیا ہاں، تو تواڈے میں جناب علی شکریہ جناب۔ اچھا پیارے بھائی تسی یہ دسو کہ جڑا نسخہ تسی استعمال کیتا ہے، ہاں جی، ہاں تسی آکھیا جی کہ میں انہوں بڑا استعمال کیتا ہے اور اللہ دے فضل و کرم نال بلکہ امریکن ڈاکٹرز تک نوں استعمال کرایا۔ بلکہ انہوں دا خامد بھی ڈاکٹر ہے، اچھا بیوی بھی ڈاکٹر ہے، اور بیوی نے کھانسی سی، بچیاں نے بھی کھانسی سی، تو میں اے مجون کھوائی انہوں نے۔ پاکستان آئے سن صرف تواڈی مجون کھوائی ہے تو اندر من گئے نے۔ اللہ دے فضل نال ہاں جی، وہ پھر من گئے۔ ارے ڈاکٹر انہوں کا کہڑا کڈنی دا ڈاکٹر ہے، پتھریاں کٹتے کٹاتے ہیں۔ پھر میں پتھری دا نسخہ تواڈا ایک وہ بھی کھوایا میں دینا، میں کہا لو جی تسی اتنے پیسے لے کے میں تو فیس ہی بل دینا اور پتھری نکلتی ہے۔ اچھا تسی کیڑے زیادہ نسخے میرے استعمال کر؟ میں زیادہ تواڈا اے پہلے خاص طور تے اج کل میں استعمال کرنا ٹانسل دا کرنا، پتھری والا تسی کی بنا رہے ہو جی؟ کست شیری، کسی شیری پانا، شہد پانا، ہاں جی، پا کے اے استعمال کرانا وا، یا کسی وقت میں کسی ملٹھی پا لینا وا، ہاں جی، تے اے بنا کے اکثریت چ میں اے جڑا استعمال کرنا۔ کیونکہ جڑا تہاڈا کرونا دا نسخہ آیا سی نا اون نال لکھیا سی، تے میں کرونے دا بھی نسخہ کہڑا وہ بھی میں بنا کے رکھے، اور میں کہ بلکہ منوں کرونا ہویا سی میں وہی نسخہ بنا کے صبح شام وہی پکی کھانا رہا نال۔ میں میرے ساری فیملی 4 اسی فیملی سن گھر بندے، 3 ہسپتال سن، 1 میں گھر سا، باقی خدا دا نام سی ساڈے کول، گھر ساڈا کھلا سی۔ سانوں فیملی نوں کرونا ہو گیا جی، 3 ہسپتال مینوں بھی ہو گیا، میں گھر۔ یہ میری فیملی والے نے امریکہ والے نے بڑا زور لایا تسی چلو امریکہ اپنا ہسپتال چلو، میں کہ میں نہیں جانا۔ تواڈی مجون بنا کے اور تواڈی پھکی بنا کے میں صبح شام ادھی دی چمچی کھانا رہا وا، میں گھر رہا وا، اتنے لکھ روپیے خرچ ہوئے نے، تو میں 200-400 روپیہ خرچ کیتا وے، تو میں اس تو اللہ دے فضل نال انہاں نال پہلو ٹھیک ہویا، میں انہاں نال پہلو ٹھیک ہویا۔ اتنے ساڑھے لکھ روپیے خرچ ہوئے نے کرونے، تو اتنے جہاں جانا سی پتہ ہی نہیں چلتا۔ میری ایک بھرجائی سی انہوں ہو گیا سی کرونا، وہ بس ابھی کسی میرے سے یقین نہیں نہ کیتا، انہاں جناب 3 مہینے ہسپتال رہی ہے، وہ اللہ نوں پیاری ہو گئی۔ پر ایسا آخیا سی، میں کہا سی دیسی کھوا کے ویکھو فرق پیندا نہیں ہے۔ وہ ابھی کہ گھر دا بندہ کہنا وہ گھر دی مرغی دال برابر اے جی، کسی نے یقین نہیں کیتا۔ ہون میں کسی نوں دینا نہ بنا کے، ہون کھاندے نے یقین نال کھاندے نے کہ واقعی چاچا جی دی دوائی دے وچ کوئی اثر آیا۔
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਜਰਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਕਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਮੁਜਰਬਾਤ ਸ਼ਿਫਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ जनाब मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जनाब भाई जनाब असगर अब्बास साहब। ये हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हैं स्टेट लाइफ कॉलोनी, एक सोसाइटी है लाहौर में, वहाँ से। ये माशाल्लाह तिब के साथ लगाव रखने वाली शख्सियत हैं और ये आज मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने मेरी कुछ किताबें पढ़ी, शौकिया हिकमत भी करते हैं और इन्होंने हमारा टॉन्सिल्स वाला एक मशहूर नुस्खा जो मैंने अपनी किताबों में भी दिया है, चैनल पर भी दिया है, और ये हमारे चैनल हकीम शहबाज हर्बल टीवी के मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर भी हैं। यूट्यूब पे रोज़ाना हमारी वीडियोस देखते हैं। चैनल पे भी मैंने नुस्खा दिया था जिसमें कस्तशीरी, शहद, जैतून का तेल और कभी अगर खांसी वगैरह ज़्यादा हो तो मलट्ठी भी आप डाल सकते हैं। ये बराबर वज़न चीज़ें लेके इसको रगड़ के माजून बना लें। तो इन्होंने फरमाया कि मैंने इसका इतना तजर्बा किया है कि एक बच्चा जिसको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का 50,000 रुपया मांगा था, तो मैंने सिर्फ ये माजून बना के इस्तेमाल की और वो बच्चा अल्लाह के फजलो करम से उसके टॉन्सिल्स बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद इन्होंने इस नुस्खा को खांसी के लिए, खुश्क दमा के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करवाया और इनके करीबी अजीज़ दो जो कि ख़ुद से माशाल्लाह अमेरिका में डॉक्टर थे, खामद भी और बीवी भी, और उनका बच्चे भी, उनको भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवाया और उनकी भी खांसी और गले के मसाइल इस नुस्खा से ठीक हो गए और वो हैरान हो गए कि तिब्बी जड़ी बूटियाँ जो हैं उनमें ये असरात हैं। उसके बाद भाईजान फरमाते हैं कि मैंने कोरोना के सीज़न में, इनको कोरोना हुआ, इनकी फैमिली को 3-4 बंदों को कोरोना हो गया, तो वो सारे जो थे वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। लेकिन यही नुस्खा, और हमारे चैनल पे उन दिनों मैंने तरियाके कोरोना का एक नुस्खा बयान किया था। ये फरमाते हैं कि मैंने वो बना के ये मजून और वो कोरोने वाला नुस्खा इस्तेमाल किया और उससे अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बहुत जल्द शफ़ायाब हुआ और दूसरे लोगों से जल्द मैं जो है ना ठीक हो गया। और ये आज ख़ुसूसी तौर पर मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। ये मुझे देखने के लिए, मिलने के लिए, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और मुझे भी इनसे मिलके बहुत खुशी हुई है। तो मैं प्यारे भाई आपका बेहद मशकूर हूँ जनाब असगर अब्बास साहब। मैं आपका मशकूर। तो चलें, अल्लाह ताला इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी जो है वो अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए इनके अहले ख़ाना को कि इन्होंने इन नुस्खा जात की तस्दीक की। मैंने इन नुस्खा जात आप सब दोस्तों की खिदमत में इसलिए शेयर कर दिए हैं कि ताकि आप भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। बिलखसूस जो हमारा टॉन्सिल्स वाला नुस्खा है, जो जिसमें कस्तशीरी, शहद, जैतून का तेल और बाज़ सूरतों में अगर खांसी वगैरह हो तो मुलट्ठी भी आप शामिल कर सकते हैं। ये बहुत आला पाए का नुस्खा है और ये भाईजान के मुताबिक टॉन्सिल्स के अलावा कोरोना पे और खुश्क खांसी पे और दमे पे भी इस नुस्खे ने बहुत ज़्यादा काम किया और ये इनका हर वक्त का मामूल है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।